Les autochtones des 5 continents sont venus en France pour peser sur les négociations diplomatiques de la COP21 et ont finalement réussi qu'à obtenir quelques lignes symboliques et non contraignantes dans la convention cadre. Un échec. Le génocide de leur peuple va donc pouvoir continuer sans frein. C'est ce qu'ont décidé les nations. Écoutons leurs paroles avant qu'elles ne disparaissent et soient reléguées au livre d'histoire. Bueno, estamos aquí en el COP21 en Francia, es para visibilizar los pueblos indígenas que somos una cultura milenaria y que conservamos el medio ambiente, la biodiversidad y el factor del clima que ahora está haciendo daño a todo el mundo. Y somos la respuesta de la mitigación del cambio climático para descarbonizar referente al medio ambiente que está haciendo gran daño, y la respuesta está en la salvaguardar nuestros territorios, nuestros bosques. Estamos aquí para decir al mundo la importancia de conservar los bosques, la importancia de los pueblos indígenas, que tenemos saberes ancestrales, las prácticas de nuestra propia cosmovisión, de nuestra propia realidad como pueblos indígenas que tengamos, y el tema de seguir conservando nuestro planeta a base de la territorialidad, a base de los bosques que tenemos en nuestra Amazonía. Lo que estoy aquí, estamos hablando problemas de nosotros, a ver si por medio de prensa pueden poner, no solo para nosotros, para todos, ¿no? Es que ese problema de cambio climático que viene es para todos, no solo para pueblos indígenas, para los blancos también. Vienen muchas enfermedades diferentes, con eso no vamos a morir, porque como el Estado que va a explotar nuestra tierra va a dejar contaminando, haciendo pobre, se llama pobre lo que va a hacer, pueblos indígenas pobre. Ahorita somos muchas cosas que tenemos, mucha alimentación, muy bien. Único lo que está cambiando, este cambio, ¿no? Está lloviendo mucho crecimiento del río, no hay cómo pescar. Y también cuando comienza a hacer sol, hace sol fuerte y mata algunos productos que siembra, ¿no? Mueren, algunos crecen, algunos no. Nosotros seguimos en pie de resistencia para poder salvar nuestra madre tierra, por lo que estamos viendo y viviendo en nuestros hermanos países de la misma región amazónica, que están viviendo una situación bien contaminada del medio ambiente, sufren de nuevas enfermedades. Entonces, por eso nosotros como Sarayaku hemos decidido a mantener nuestra selva viva. Face à l'appétit débordant de l'industrie, les peuples premiers ne restent pas les bras croisés. Ils étaient récemment aux côtés de citoyens inquiets du dérèglement climatique. My name is Rob Hopkins. I'm from the Transition Network. So we're here in the Grand Palais. I know that for many people I know in the more activist community, this place is seen as being quite controversial. This is a place of sort of greenwash. Well, greenwashing is really when a company who don't have a very good environmental track record or commitment to those issues pretends that it does. And I've only just arrived here, so I haven't had a look around, but I imagine that there's quite a lot of that happening here today. Mais il a été exfiltré assez violemment. Voilà, bah t'étais juste à côté. Oui, oui, ils les ont arrachés à 5, ils sont rentrés à 5 dedans, ils l'ont arraché, quoi. Et voilà, c'est ça, ouais. Au niveau de violence, c'était extrême. Les inconnus sont nos partenaires. Les entreprises comme Engie, HSBC, BNP Paribas, tous sont très bien impliqués dans les fossiles et dans le réchauffement climatique. Le noir est maintenant presque vert. Les robots, des compagnons. Fracking is not a solution! We have the solution through renewable energies that will not kill the water, poison the air, and sterilize the land. And that is exactly what fracking does. Listen to me when I tell you that you do not want your people here to die when they come to your communities, because that's what happens. People die because of fracking. No more! Suez, no more fracking! Stop killing the people and stop killing our babies! Suez is killing the future! Maintenant, Engie. Car le monde change et avec lui, toutes nos énergies. Toute énergie a des impacts, quels qu'elles soient. Des impacts environnementaux, voire des impacts sociétaux. Nous ne sommes pas experts des questions locales ou de questions de biodiversité. Et c'est pour ça qu'on fait systématiquement ces projets en partenariat, sous forme de dialogue avec les parties prenantes.
So Candy Mossett joined an action with civil society against Solutions 21, which is corporate greenwashing of climate solutions. Candy's community is very impacted by fracking as a problem with cancer and other diseases. And so Candy came out with all of her courage to tell the story of her people, to tell the story of what is happening in North Dakota, and say that fracking is not a solution to our problem. We're calling on all of our allies, all non-Indigenous people, to stand with Indigenous people who hold the hardest and the farthest line here in the negotiations. We came here with a platform to say everything needs to stay in the ground. Minerals, everything needs to stay in the ground. Our water, our land needs to stop being poisoned. And we need everyone to get behind us, to not only spread this message, but to do something actively in their communities to stop the multinational corporations who are impeding on our communities, who are compromising our rights, who are hurting our people, and who are damaging our Mother Earth. Si vous souhaitez rejoindre les rangs de ceux qui soutiennent les survivants dans le combat pour le respect de leurs droits, de nombreuses associations vous attendent. Et maintenant, quelques notes de musique avec une artiste esquimaude engagée qui a su faire le lien entre tradition et modernité avec humour et inventivité, Akumatu. Et ça fait seulement une centaine d'années que mon peuple est en contact avec, disons, l'extérieur.